السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال الماكرو ايكونومي ديال السيمستر 2 ديال البروف عمر أخصص الخاص بكلية الاقتصاد كومبيس 8 ملول. دونك هذاك اكزامان كي سي ام، هذا الاكزامان اللي رقم واحد. ان شاء الله غنزيد اكزامان اخر. دونك عندنا اكزامان كي سي ام اللي فيه 10 ديال لي كيستيون. نبداو بالكيستيون نيميرو 1. لو ديفلاتور دو بي اي بي اي ديفيني باغ، نعرفوا ان الديفلاتور دو بي اي بي هو لو بي اي بي نومينال على لو بي اي بي ريال، هو لو رابور. الجواب صح هو بي، هو لو رابور entre le PIB nominal et le PIB réel. اما هادو الاخرين خطا. Dans le modèle macroéconomique classique, le chômage est volontaire. صحيحة. Les salaires sont flexibles. oui صحيح، حيت هما كيعتبروا ان لي بري كلهم فليكسيبل. لا موني ني با نوتر، خطا، حيت لا موني نوتر بالنسبه لهم. لو مارشي دو ترافاي ني با اون ايكيليبر، نو تيقول لك لو مارشي دو ترافاي اون ايكيليبر. دونك جواب صحيح او بي. Question numéro 3. La propension marginale à épargner est définie la pente de la courbe d'épargne. Le montant dont augmente l'épargne lorsque le revenu augmente d'une seule unité. La part de revenu ici à l'épargne, le revenu d'équilibre, la variation de l'épargne divisée sur la variation de revenu. Donc A, B, E. Question 4. La courbe LM est définie par l'ensemble des points d'équilibre sur le marché de biens et services khata, l'ensemble des combinaisons de revenus HDRA ES, l'ensemble des combinaisons de revenus taux d'intérêt par lesquels il y a égalité entre l'investissement, non, ES, la courbe reliant le revenu à la consommation khata, l'ensemble des points d'équilibre sur le marché de la monnaie, l'ensemble des combinaisons de revenus taux d'intérêt pour lesquels il y a égalité entre l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie. Donc DE هما اللي صحاح. L'effet de Havelmo هو l'impact de recettes de l'État sur l'activité économique خطأ. L'impact des dépenses de l'État sur l'activité économique خطأ. L'impact du budget de l'État sur l'activité économique lorsque delta de G كتساوي delta de T. oui هذا صحيح، هذا هو l'effet de Havelmo. L'effet budget équilibré oui صحيحة. donc الجواب صحيح هو C و D. Question رقم 10. Le multiplicateur d'investissement désigne l'effet de l'épargne sur l'investissement khata, l'effet exercé par la variation de revenus sur la variation d'investissement khata, l'effet exercé par la variation d'investissement sur le revenu national, l'effet de l'investissement sur l'épargne. Je suis d'abord à l'exercice. Donc soit une économie ouverte caractérisée par les données suivantes: C0 MIA, PMC c'est facile à juger, l'investissement autonome MIA, les importations 20, les exportations 20, les taxes 10, les recettes fiscales, les dépenses publiques et les revenus de plein emploi YPE qui تساوي 1400. Déterminer la fonction de consommation. Donc pour la fonction de consommation هي كتساوي C زائد C0 زائد واحد petite C اللي هي la propension marginale à consommer، بحال هكا la propension marginale à consommer Y et D. donc نعوضو C0 عطاوها لنا هي 100، بي ام سي صفر فاصلة جوج، ايكغيك دي. هذا صحيحه. ابخي كنعرفوا اننا حنا ايكونومي عندنا ليطا عطانا التوجيه. دونك ديما ملي كيعطونا ايكونومي افيك سيكتور بوبليك راه ايكغيك دي كتساوي ايكغيك موان تي. راه هذه صحيحه. يعني نجيو هنا نديرو 100 زائد صفر فاصلة جوج نديرو ايكغيك موان تي. سي 100 زائد صفر فاصلة جوج إيكغيك ناقص تي هي 10. دونك سي كتساوي 100 زائد صفر فاصلة جوج إيكغيك ناقص صفر فاصلة جوج في هادي صفر فاصلة جوج في 10. واش هادي صفر فاصلة جو سي با واش هادي صفر فاصلة جوج ولا صفر فاصلة 8، حيت راه مباينش هادشي مزيان. جو سي فهمت انا جو بونس واش هادي صفر فاصلة جوج ولا صفر فاصلة 8. دونك صفر فاصلة جوج إيكغيك صفر فاصلة جوج في 10 هي جوج. دونك سي غتساوي ليا
دونك 100 هي 98 زائد 0.2 إكغيك. دونك هادي هي لا فونكسيون دو كونسوماسيون. دونك عاد تأكدت من هذا، راه هادي 0.8 0.2 0.8 غير مبيناش مزيان، يعني غنديرو هنا 0.8 ندير هنا 0.8 انا غادي تكون 8، يعني غادي تكون هنايا 92 غادي تكون 92 وهنا 0.8 إكغيك. دونك هذا هو الجواب الصحيح، يعني الجواب الصحيح هو أ. لا كونسوماسيون كتساوي 92 زائد 0.8 إكغيك، دايرة 8 إكغيك، نتأكد منها. دونك لا فونكسيون دو كونسوماسيون هي 100 زائد 0.8 إكغيك دي. دونك السؤال 8 calculer G0 sachant que le revenu d'équilibre. donc G0 عطانا حنا عندنا économie ouvert son secteur avec secteur public، يعني أن Y زائد M راه كتساوي C زائد E0 زائد G زائد X. دونك Y كتساوي C زائد E0 زائد G0 اللي كنقلبو عليها زائد X ناقص M. دونك Y عطاونا هنا هي 1060، سي لا فونكسيون دو كونسوماسيون هي 92 زائد 0.8، عطاونا Y عطاونا نضربوها في 1060 زائد انفستيسمون 100 ديبونس بيبليك هو اللي كنقلبو عليها زائد لي زيكسبورطاسيون 20 لي زامبورطاسيون 20. دونك 1060 كتساوي نجمعوهم. دابا نجمعو هاد الاعداد. دونك غنشدو 92 زائد 0.8 في 1060 زائد 100 دونك زائد 100 زائد 20 ناقص عاد زائد 20 تمشي مع ناقص 20 غتخرج ليا 1040 زائد جي زيرو. دونك جي زيرو كتساوي 1060 ناقص 1040 يعني كتساوي 20. هادي جي زيرو كتساوي 20. دونك الجواب هو B. Les entreprises ont augmenté leur investissement de ça compte qui est l'effet sur le revenu. donc غنخدمو le multiplicateur d'investissement. عندنا دلتا دو Y كتساوي K في دلتا دو I قالك 250، يعني أن دلتا دو Y K هو 1 على 1 ناقص لا PMC 0.8 في دلتا دو I هو 50. دونك دلتا دو Y شحال كتساوي نحسبوها. دونك غتساوي 250. الجواب هو 250. Pour atteindre le plein emploi, l'État décide d'augmenter les dépenses publiques de delta de G. La nouvelle dépense est financée par un prélèvement fiscal d'état de T. Déterminer le montant du prélèvement fiscal. Donc, pour atteindre le plein emploi, on a l'équilibre de plein emploi هو 1400. دونك عندنا équilibre de plein emploi هو 1400. اما l'équilibre اللي محقق Y هو 1060، يعني لا باقي ما وصلناش لو plein emploi. donc pour atteindre le plein emploi, l'État décide d'augmenter les dépenses publiques. La nouvelle dépense est financée par un prélèvement fiscal delta de T déterminé. donc هنا عندنا effet de ravèlement ولا البيجي équilibré، يعني أن دلتا دو Y كتساوي دلتا دو G كتساوي دلتا دو T. ديما كيكون لو مونطون ديال dépenses publiques هو financé par des emprunts afin financé par des recettes ولا des prélèvements fiscaux غيكون هكا. دونك شنو كنديرو؟ دلتا دو Y شنو هي؟ هو بري ليكليب دو بلا امبلوا ناقص ليكليب العادي، يعني 1400 ناقص 1060 غتعطينا 340. يعني ان دلتا دو Y كتساوي دلتا دو G كتساوي دلتا دو T كتساوي 340 متساويين. دونك الجواب الصحيح هو 340.
قلت لي 340 دونك اوكين ريبونس. جواب صحيح هو 340. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الاكسبليكاسيون. اكزامان ساهل مفيهش بزاف، تري سامبل. ان شاء الله نحاول نزيد لكم اكزامان اخر.